आदाब अर्ज़ है। ये माजी से लेकर अब तक बलूचिस्तान की सियासत का अगर दूसरा मरकज़ रहा है तो वो कराची रहा है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला, मुख्तलिफ लीडरान, वज़रा, मुशीरान, मुख्तलिफ सरदार, नवाब, उनका दूसरा बड़ा घर बल्कि कहीं कहीं पहला घर भी कराची रहा है और उनकी सियासी एक्टिविटीज़ का मरकज़ बलूचिस्तान के कोयटा के बाद सबसे बड़ा कराची रहा है। और इस वक्त भी कराची की जो अहमियत है बलूचिस्तान के लिए किसी भी तरह से कम नहीं है। हालिया खुशदार में होने वाले इलेक्शन जो कि बाई इलेक्शन हो रहा है कौमी असम्बली का, इसकी भी जोड़ तोड़ मुलाकातें और दीगर सतह पर इस इंतखाब में अपने अपने हक़ के नताइज लेने के लिए भी जोड़ तोड़ का मरकज़ इस वक्त कराची है। कराची में मुख्तलिफ यहाँ पर जो उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं उनकी मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें हो रही हैं। नतीजा निकलेगा खुशदार के बलूचिस्तान में, लेकिन इससे पहले मुलाकातें, मुफाहमतें, एक दूसरे की वफ़ादारी या एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में और रस्में जो है वो सारी कराची में तय हो रही हैं और तय होती जा रही हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बलूचिस्तान की सियासत का मरकज़ भले वो कोयटा हो, सरकार वहाँ बनती है लेकिन सरकार बनाई कराची में जाती है। ये माजी से होता आ रहा है कि बलूचिस्तान में होने वाली सरकार बनाई कराची में जाती है। इसकी हालिया मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कि इस वक्त आपको जो बलूचिस्तान में सरकार नज़र आ रही है भुट्टी साहब की, वो बनाने वाले कौन है? कराची वाले। यानी इसकी सरकार की पूरी बनावट बिलावल हाउस कराची में हुई, पूरी तरतीब जो है बिलावल हाउस में दी गई क्योंकि बिलावल हाउस इस वक्त ऐवान सदर भी है और ये सारी तरतीब और ये सारी जो चीज़ें हैं उसके नतीजे में जन्म हुआ इस वक्त बलूचिस्तान की पीपल्स पार्टी की हुकूमत का। और यही इस वक्त सूरत-हाल ये है कि जैसे कि आप उन्वान देख रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी किया है पाकिस्तान के लिए किया है। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है वो लोग अब मुख्तलिफ लोगों से राब्ते में हैं और इस सिलसिले में अपनी जो है सियासी हैसियत, अहमियत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ लोगों से राब्ते में भी है। जिनमें हालिया दिनों में आपको पता है कि ये इस नशस्त पर जहां और लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां शफीक मेंगल साहब जो है कि हाल ही में पीपल्स पार्टी में शमूलियत की और उसके बाद पीपल्स पार्टी की शमूलियत, उनकी हिमायत और मुखालफत में एक बहुत बड़ी सूरत-हाल सामने आई। ये हिमायत और मुखालफत करने वाले हर कोई अपना हक़ रखते हैं, लेकिन हालिया सूरत हाल में क्या खुशदार की ये जो नई सूरत हाल है इलेक्शन में वड खुसूसन वड में ये नया मामला कैसे बनेगा और क्या नई क़यादत वड में कौमी असम्बली में आएगी या माजी के ही लोग मुंतखब होकर आएंगे, इसका फ़ैसला तो इंतखाब में होगा। लेकिन इससे पहले आज जो शफीक रहमान साहब के कोआर्डिनेटर हैं नदीम रहमान, वो मुख्तलिफ यहाँ पर कराची में तकरीबन एक हफ़्ते से मुख्तलिफ लोगों से राब्ते में, उनमें मीडिया मैन्स भी हैं जिनसे उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है, उनमें मैं भी शामिल था। उनका ये कहना है कि और ख़ुद शफीक मेंगल साहब से जो मेरी बात हुई उनका भी ये कहना था कि उन पर जितने भी इल्ज़ामात हैं वो इल्ज़ामात अदालतों में कहीं भी साबित नहीं हो पाए हैं। उनका ये कहना है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो पाकिस्तान के लिए किया है। उसके बाद फिर शफीक रहमान के बाद जो है नदीम रहमान जो कि मुख्तलिफ, मैंने कहा कि इस वक्त मुख्तलिफ मीडिया मैन से गैर रस्मी गुफ्तगू में राब्ते में हैं और उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने हमसे भी रब्ता किया, हमारी भी उनसे बातचीत हुई। उनका ये कहना था कि जिस BBC रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है या जिस गैर मुल्की जजीरे का हवाला दिया जा रहा है, उन्होंने कहा है कि उससे उनका कतई नज़र इत्फाक़ नहीं है, बल्कि वो उसको डिसऑन करते हैं। बल्कि उनका ये कहना था कि इस रिपोर्ट में कोई उनके बारे में जो कुछ कहा गया है उसमें कोई सच्चाई नहीं। जब उनसे सवाल किया कि अगर उसमें कोई सच्चाई नहीं है तो फिर आप इसको अदालतों में क्यों नहीं ले जाते या फिर आप अपनी बेगुनाही क्यों नहीं पेश करते, तो उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि हमने इस पूरे मामलों को खुसूसन इस्लामाबाद में जो है वो लेकर गए हैं। BBC की रिपोर्ट और इन रिपोर्टों को हम चैलेंज किया है और जल्द ही इस पर उनका ख्याल है कि उनके हक़ में फ़ैसला आ जाएगा। उनका ये कहना था कि ये मामला यहाँ नहीं, हम इसका जो है हर सतह पर इस जो रिपोर्ट है इसका जो है अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और अपने मौक़िफ़ के हक़ में किसी भी हद तक अदालतों में और कानूनी चाराजोई करेंगे। इसके साथ हमने ये सवाल पूछा कि भला ये जो आप एक तरफ चलो ये BBC की रिपोर्ट या ये, लेकिन जो GITs की रिपोर्ट आई हैं
جو کہ خصوصاً 7 واقعہ، جیکما آباد واقعہ، مختلف واقعات ہوئے ہیں، ان میں جو جی آئی ٹی رپورٹ، وہ بھی اتفاق سے جو رپورٹ جی آئی ٹی کی بنی ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہی حکومت میں بنی ہے، اور انہوں نے جی آئی ٹی ترتیب دی اور انہی کی رپورٹ ہے۔ تو ان پر شفیق رحمان کے ترجمان کا یہ کہنا تھا، ندیم رحمان کا، کہ یہ ان رپورٹوں میں اگر آپ غور سے دیکھیں بقول ان کے، کہ ان میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو پناہ جو ہے وہ وڈ میں دی گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وڈ بہت بڑا ہے، اور وڈ میں صرف ہم ہی نہیں، اور بھی سیاسی جماعتیں، شخصیتیں اور ادارے اور مختلف جو ہے لوگ رہتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بات کی کوئی تصدیق یا پروف یا کوئی بھی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے پناہ دی۔ بہرحال یہ جی آئی ٹی رپورٹ تھی، ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ یہ جو جتنے بھی اس وقت تک آپ پر الزامات لگتے رہے کہ آپ مختلف گروپس بنا کر لوگوں کے ساتھ جو ہے جھگڑا کرتے رہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک سیاسی طور پر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی۔ جب ہم نے ان سے یہ پوچھا سوال کہ یہ بتائیں کہ جو وہ اجتماعی قبریں ملی تھی ان کے بارے میں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اجتماعی قبریں جو ہے وہ جس طرح بیان کیا جاتا ہے اس طرح نہیں، کوئی 17 کے قریب تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک قبیلے کو جو ہے دباؤ ڈال کے اس کا خطہ بھی ان کے پاسے میں ڈالا گیا۔ میں نے یہ کہا کہ پھر آپ پر جو سارے یہ الزامات ہیں، تو پھر ان الزامات کا آخر ہوگا کیا؟ آخر کہیں تو یہ الزامات بہرحال اس وقت جو ہے مختلف ادارے جن میں جی آئی ٹی رپورٹس یہ سارے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو الزامات ہیں یہ کسی بھی عدالت میں ابھی تک پروف نہیں ہو سکے۔ اگر کوئی بھی آدمی ان کو عدالت میں لے کر جاتا ہے تو وہ ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، اور بقول ان کے کہ جب کوئی عدالت اس بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکی تو کوئی خود بخود لوگ جو ہے اس بارے میں فیصلہ کر رہے۔ بہرحال یہ ان کا موقف تھا۔ ان کے موقف کو اب دیکھنا یہ ہے کہ مینگل صاحب کے اس موقف کو، جو یہ موقف لے کر چل رہے ہیں، ان کے کوارڈینیٹر ہے یا جو ان کے ترجمان ہیں ندیم رحمان، ان کے موقف اب دیکھنا یہ ہے کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں 5 تاریخ کو، 5 اپریل کو جو الیکشن ہو رہے ہیں خوزدار میں، کیا خوزدار کے عوام اس نیریٹو یعنی ان کی ان سوچ کو سپورٹ کرتا ہے، یا پھر ان کی ان سوچ کے برعکس جو لوگ مد مقابل ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اب یہ فیصلہ عوام، کیونکہ وہ اس دفعہ وہ خود کو عوام کے سامنے پیش کریں۔ اب الیکشن کیسے ہوتے ہیں، الیکشن کس طرح ہوتے ہیں، الیکشن میں کیا ہوتا ہے، یہ الیکشن کا فنامنا اپنی جگہ ہے، رہتا ہے، ان پر سوالات اٹھتے ہیں۔ جو جیتتا ہے وہ کہتا ہے کہ عوام نے انہیں منتخب کیا ہے، اور جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ ان کے پاس بھی اپنے دلیل ہوتے ہیں، جیتنے والے کے پاس بھی اپنے دلیل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو اب دیکھنا یہ ہے کہ مینگل صاحب نے خود کو خوزدار کے الیکشن میں شامل کر دیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے، یہ پہلا سوال یہ کہ فیئر اینڈ فری ہوگا، جو کہ بلوچستان میں بہت ہی کم دکھائی دے رہا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس میں جو ووٹ ڈالنے والے لوگوں کا ریشو کتنا ہوگا۔ تیسرا سوال یہ کہ منتخب ہونے کے بعد جو بھی منتخب ہو، ان کا قومی اسمبلی میں بلوچستان کے عوام، بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے موقف کیا ہوگا، کیونکہ ابھی تک جو شفیق مینگل صاحب یا ان کے ترجمان کا موقف ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کے لیے کیا ہے، کیا آئندہ صورتحال میں جو کچھ ہوگا، کیا ہوگا، نہیں ہوگا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ خدا حافظ۔